जहाँ जहाँ सत्य वास्तव जुक्ति जुक्त ताकु ही ग्रहण कर। ग्रीसर महान दार्शनिक सक्रेटिस कहिथिले अंध भावरे कौनसी कथा ग्रहण करबाकू हेब नहीं। जीशु ख्रीष्ट मध्य से कथा कहिथिले तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेब, तुमको सत्य ही केवल मुक्त करिबो। जहाँ जहाँ कल्पित असत्य अवास्तव ताकु ही परित्याग कर। दशहरा पर्वरे सर्वशक्तिमयी महाशक्ति स्वरूपिणी दुर्गा को मां बोली संबोधन करा जायछि। प्रबल प्रतापी प्रजावत्सल परम कारुणिक मूल निवासी परोपकारी सरल भद्र नम्र राजा महिषासुर को एही दिन हत्या करिथिबार पुराण मानकरो जणा जाए। तेणु महिषासुर मध्यम रूपे दुर्गा को पूजा करिबार प्रथा प्रचलन होई आसीअछि। जेतेबेले रामचंद्र शोक सागरे मग्न होइथिले, राज्य हराइथिले, स्त्री को हराइथिले, सेतेबेले दुखरे भांगी पड़िथिले। भाई लक्ष्मणଙ୍କର दुखद विषय शुणी एवं पिता दशरथଙ୍କର निमंते रोदन करी ସେହି ଦିନ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଚଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ क्रंदन करथिले, मां दुर्गा मते सहाय हुओ, कारण मो महा दुख हो अपमान रही अछि। मो स्त्री मो पाखरे नहंती, मो किपरि तांको प्राप्त होबे। मां मते सहाय्य कर, मोर बल ज्ञान बुद्धि सब हारी जाइछि। ए दुनिया रे भरोसाहीन जीवन यापन करूछि। यदि माता मते समस्त कार्य रे सहाय हेबो, मो तुमर पूजा अर्चना करी। मोर स्त्री को उद्धार करी पाली नहीं, मते टिके दया कर मां। जेपरी तुमर अनुकंपारू मो स्त्री की उद्धार करी पारिबे एवं तुमर बाना मो उड़ेबी, तुमरी गौरव कीर्तन करिबे। रामचंद्र दुर्गांकर पूजा करुथिले। सेथिपाई रामचंद्र प्रभु से किपरि दुर्गांकर आश्रय नेथिले एपरि लेखा जायछि। राम कांदी कांदी कहउथिले, मां दुर्गा तुमे मते सहाय्य कर। राम कोन कहउथिले, नाग फास बंधन रे पड़ी अछि मोहि, एथु त्राहि कर मते देवी महामाई। राम जदि प्रभु ताको किए नागपाश बंधन रे बांधिब, यह होची गोटे प्रश्न। राम कांदी के कौन कहते आउे शुणा को पड़ो। ए मंत अनेक स्तुति कले दासरथी, प्रसन्न होइले तांको श्री दुर्गा पार्वती। राम कौन कहते, चेती करी श्री राम बोलुछंती बाणी, शुण श्री गोमाता हिम बंतर दोलनी। मां दुर्गा मो कथा टिके शुण, मो शोकाकुल अवस्था अच्छी, मो म्रियमाण होई पड़िछि, मते सहाय्य करिबा को केही नाही, ते मते मा सहाय्य कर। राम कांदी कांदी कोन कहले, ए जगत रे मोह दुख कण न जाई, मोह ठारू दुखी मागो अन्य केही नाही। मां दुर्गा ए दुनिया रे मो परे दुखी केही नाही। राम आर कोन कहउछंती, राजपुत्र होई मागो बनवास गली, कंदमूल फले
ସଜାରେ ମାଗ କାଟୁଅଛି ଦିନ ପୁଣି ବିଧାତା ବାଣୀ ଦେଲା ଏକ ଶରଣ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ସତ, ବିଧାତା ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ରାମ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଧାତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିଲେ, ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାତା ବଡ। ବିଧାତା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେଲ ବୋଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଦାପି ଭୟଭୀତ ହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଡରିଗଲେ। ରାମ କଣ କଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମେ ତାର ଅଟେ ଯେ କୁମାର, ହେ ଅଟେ ଯେ କୁମାର ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ପଶିନ ଜିଣିଲା ବଜ୍ରଧର। ରାବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ 3 ପୁର ଅଧିକାର କଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଜ୍ରଧର, ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ଦେବ ଦଳ ନରଥରେ ଚଢି 3 ପୁର ସେ ମତେ ପେଶିଲା ମାଗ ନାଗ ଫାସ ସର। ରାମ କହିଲେ ମା ମତେ ନାଗ ଫାସ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ମା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମତେ ରକ୍ଷା କରେ। ରାମ କଣ କହିଲେ, ନାଗଙ୍କର ଜଳା ମାଗ ସହି ନ ପାରିଲି, ଏଣୁ କରି ମୁହିଁ ମାଗ ତୋତେ ଆଶ୍ରା କଲି। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମତେ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ସେ ଜ୍ୱାଳା ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ମା ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବନ୍ଧନ ମୋର ଖୋଲି ଦିଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ରାମ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ କରି ମୁହିଁ ମାଗ ତୋତେ ଆଶ୍ରା କଲି, ଏ ଘୋର ଦୁଷ୍କର ମାଗ ପାରି କର ମତେ, ଏବେ ଗো ତୁମ୍ଭର ଯଶ ରହିବ ଜଗତେ। ରାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ନାଶିନୀ ବାରେ ମତେ ଦୟା କର, ଏହି ବର ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଶ୍ରୀମୁଖେ ତୁମର, ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ରସି ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଅଭିଷେକ ହେବି। ମା ମତେ ବରଦାନ ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବି, ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ଆଉ ଅଭିଷେକ ମହୋତ୍ସବ କରି ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଜାଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ନରକର୍ଣ୍ଣି ଯୁଗ ବଞ୍ଚା ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀରାମ ପରମେଶ୍ୱର ନା ମଣିଷ। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ରାମ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ହୋ ଦୁର୍ଗାକୁ କିପରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯୁଧେ ଜୟୀ ହେବି ବୋଲି। ରାମ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ସହାୟଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମରୁ ହେ ବାରୁ ଗୋଟେ ଉଣା, ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ତାରିବାକୁ କଲେ ଯେ କଳ୍ପନା।
जेते बेले गोटे पद्म फूल को दुर्गा हरण कर नहीं गले रामचंद्र कहले मु मो आखि की ताड़ी देवी कारण उणा पड़ी जाऊँगी आखि से कहा जाए कमल लोचन बोली आउ कौन लिखा जाए खोली देख रामायण लंका कांड गोटी कि भावरे रामचंद्र दुर्गा को पूजती लंका कांड लिखा जाइछि रामचंद्र किपरि भावरे दुर्गा को पूजा करुतले तार विवरण संपूर्ण पाइबे राम दुर्बल ही पड़िछंती भयभीत ही पड़िछंती ए दुर्गांकर साहाय्य लोड़िछंती आयो कोन लिखा जाइछि आपना विजय पाए जे पूजे अन्य को से की मुक्ति दे पारे पापी मानव को परमेश्वर का हाकु पूजा न करन्ति सृष्टिकर्ता समस्त पूज्य से अटन्ति पूज्य से अटन्ति परमेश्वर काहाकु पूजा करिवे नाही दुख जणेबे नाही से कांदिबे नाही तेणु रामचंद्र ने मनुष्य भाव दुर्गांकर पूजा कले दुख जणाइले एवं गौरव कीर्तन कले से कहिथिले मु सीता को उद्धार कला परे अयोध्या को जीवी अभिषेक महोत्सव हब मु राजा हेबी राजा हला परे तुमर दुर्गा पूजा को सारा देश रे प्रसारित करिवे तेणु रामचंद्र प्रभु ही मध्य दुर्गांकर शरण पशिथिले तांको पूजा करिथिले तेणु रामचंद्र दुर्गा देवींकर एक भक्त भक्ति बोली प्रमाणित होला मोर होची नमस्कार।